Sa pikasbahin, giklaro sa trial lawyer nga si Attorney Luis Salazar ang wala pagpagawas og temporary restraining order sa Korte Suprema dili ti mailhan sa kapildihan na alang sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte. Sumala ni Salazar ang TRO usa lamang ka dinalian nga mando nga mulungtad og 72 ka oras aron temporaryong hunungon ang usa ka aksyon. Hinuon gipili sa Korte Suprema nga paminawon una ang pikasbahin imbis nga mohatag dayon og pabor sa hangyo sa Vice Presidente. Gihulagway ni Salazar ang kasamtangang sitwasyon nga round 1 pa lamang sa legal nga proseso. Imbis nga TRO, ang Korte Suprema ni issue og direktiba ngadto sa Kongreso nga nagmando kanila sa paghatag og komento o tubag sulod sa 10 ka adlaw. Gidugang ni Salazar nga kung mabasa na sa Korte Suprema ang tubag sa Kongreso ug makita nila nga adunay igong basihan, posible silang mo-issue og preliminary injunction. Kini nga lakang mas bugat ug mas lig-on kaysa TRO tungod kay kini makapahunong sa proseso sa Kongreso samtang gidebatihan pa ang kinatibuk-ang merito sa kaso. Gidayeg usab sa abogado ang maong lakang sa Korte Suprema isip pagpakita sa fairness o pagkapatas diin gihatagan og higayon ang tanang partido nga magdungog ang ilang mga rason sa dili pa mohimo og pinal nga desisyon ang labing taas nga hukmanan. Ang kanang TRO manggo dili na nagpasabot nga napildi ka na sa katong imong petisyon ay temporary restraining order. Sulod lang na sa 72 ka oras. Limitado na siya pero pag inig-hearing ana, pwede pa mo issue ang Supreme Court of restraining order or preliminary injunction rather. Pwede pa. Kana magod pag-file nimo, dinalian kayo mo na mangayo kag temporary restraining order para mintras tanto nga naglalis pa mo, tagaan ka to imong gihangyo nga hunungon ang hearing, mo issue ang Supreme Court. Wala mo issue ang Supreme Court ana. Pero dili na nagpasabot nga gibalibaran ang petisyon ni Inday Sara. Ang pamahayag sa trial lawyer nga si Attorney Luis Salazar. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.